नमस्कार मु सुप्रिया। चाषी समस्या सबु बेलर किंतु एथर समस्या चाषीर सार संकटर। कला बजारी शिकार होउची, दुई गुणा दर अधिक दे किणुची एवं परिस्थिति एमिति होउची चाष को जेउ समय जेउ सार आवश्यक ताहा वर्तमान मिलू नाही। एभली परिप्रेक्षी रे कोन रहिछि व्यवस्था रे असुविधा ए संपर्क रे आमे अधिक आलोचना करिबा। वरिष्ठ चाषी नेता अशोक प्रधान रहिछन्ति आम सहित। अशोक बाबू आपनको स्वागत करूछि आलोचना को। ए सार संकट को आपण केमती देखुछन्ति एवं आपनक अंचल स्थिति को केमती देखुछन्ति? आज्ञा नमस्कार। प्रकृत रे इटा बहुत गुटे संवेदनशील कथा इटा गुटे ओडिशा रे खास करी पश्चिम ओडिशा कथा जदि आमे लागिबा तो इटा अनेक वर्ष धरि संकटटा लागि रही आज्ञा किंतु ए वर्ष गुटे असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हला आज्ञा जे अगस्त शेष समय एवं सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह रे यूजुअली देखा जाए जे यूरिया सार संकट देखा जाए आज्ञा किंतु एथर देखा गला जे जेहेतु एटा गोटे खरीफ चाष तो से समय रे जोटा प्रथम आवश्यक पड़े जो सार माने जोटा कॉम्प्लेक्स सार कहउचंती डीएपी कहंतु ग्रोमर कहंतु जोटा चाषी प्रथम जेते बेले माने रोइबो से समय रे दरकार पड़िबो से समय रे देखा गला जे से सारर संकट अछि कॉम्प्लेक्स सारर इटा गोटे बहुत असाधारण परिस्थिति सृष्टि हला तो चाषी जेते बेले देखिले जे एपरि परिस्थिति सृष्टि होउची किंतु आपण जोटा कहले प्रकृति चाष तो गोटे एम्ति कथा जे सेही समय रे सेही सार दिया न जीवो अति बेसी माने चाष अति क्षतिकारक हेइयो से जगह रे तो कौन सी परिस्थिति रे सेटा चाषी जेते बेले सेटा को मुकाबला करबा को गले देखा गला जे प्रकृत रे जो जगह रे सार रहिबा कथा जोटा समवाय समिति जोटा त माने तृणमूल स्तर रे चाषी मानकर गोटे शक्ति सेटा सेही जगह रे इंटीरियर पॉकेट रे समवाय समिति मानकरे से सार माने संकट देखा गला माने अभाव देखा गला तो चाषी माने बाध्य हेले सार तो नेबा अछि कोन करिवे से माने जाई कि सीधा सड़क जो प्राइवेट डीलर से मानकू उठारो सेटा से माने आनिले प्राइवेट डीलर तो सबु डबल रेट नहीं एटा तो मु प्रथम परिचय कथा कहली समाउ सेटा जतले मैनेज हैला चाषी मानकर द्वारा तो सेकेंड पर्याय जोटा आसिला सेटा होची यूरिया सार आज्ञा इरा जोटा सबुथरो माने दरकार हुए चाष पय द्वितीय पर्याय रे सेटा हठात देखा गला जे टोटली ओडिसा रे से पश्चिम ओडिसा रे तो कोनोसी जगह रे से सार नै खास कर समवाय समिति जोठी रहिबा कथा सेतरे दुई तीनटी घटना घटिला काहे कि संकट आसिला प्रथम कथा होची जे ओडिशा सरकार गोटे नीति अछि जे समवाय समिति को जो सार दिया जीवो सेटा यूजुअली मार्केट से परिचालना करिवो अच्छा तो मार्केट संस्था देखा गला जे अप्रैल मई जून विभिन्न जिल्ला रे खास करी संबलपुर कथा कहबी जे से जगह रे अप्रैल मई जून पे जो कोटा रही छी मार्केट रो से कोन कले से किछि भ्रष्ट कर्मचारी सेटा को सीधा सड़क प्राइवेट डीलर मन को से डिलीवरी कर देले अच्छा तो इटा गोटे असाधारण परिस्थिति जेते बेले नोआ एरिया मैनेजर से आसिले से हठात देखला बेले को ताको पाखरे आ सार किछि नै ना बहुत बड़ गुटे स्कैम से जगह रे घटी छी तो से निश्चित भाव ओडिशा सरकार को जणैले जे एमती परिस्थिति अछि हमको सेति पे ये देखा माने तार मुकाबला करबा को पड़े बोली हठात आपण माने आश्चर्य भी सुनिले आपण जो कथा कहउचंती तो एक्चुअली सारर रेट 266.50 धरा जे यूरिया सार आज्ञा सेटा बहुत दरकारी सार चासी मानक एक रे दाम कम मु जहा देखुतिली सेगुडा को 266 टा प्राय 350 400 रे बिक्री होउची नहीं 350 नहीं सीधा सळग 520 अच्छा 520 पर्यंत गला 520 टंका रे सेटा विभिन्न अंचल रे लोक माने बाध्य हेले ताको बाध्य करा गला आपण माने किनंतु सेटा पूरा प्राइवेट डीलर मन कर पास अच्छा आपण जो कथा कहले जो प्रकार स्कैम हेची बोली करी कोटा को अन्य प्राइवेट डीलर को दे देचंती बोली ए गोटिए स्कैम रे तो पूरा राज्य प्रभावित हि नथिबो
पूरा राज्य समान परिस्थिति कहीं प्रत्येक जगह आम शुणुचे कि सोसाइटी रु सार नहीं। बहुत 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 भल प्रश्न कले आपण सेटा एमती हैला कि सरकार कर एक्चुअली गोटे माने सरकार निश्चित भाव ये दायी रही परिचालनागत तो त्रुटि रही किंतु ता संगे संगे माने जिला स्तर रे सारा ओडिशा रे हम देखलु जे जिलापाल माने जो जिला प्रशासन जो सक्रिय भूमिका पूर्व नौला वर्तमान प्राय प्राय शून्य ହେଇଗଲା ସେଟା। अच्छा कथा कौन है 500 कोटी टंका ना रे प्राइवेट डीलर में इथिबे से फायदा उठे पारले कि जोटा किछिटा कंपनी से कंपनी माने बाध्य कले जे आपण जदी सार नेबे यूरिया सार नियंतु कि जो सार नियंतु आपण को किछिटा सप्लीमेंट नेबा को पड़िबो जेमती मेडिसिन अन्य विटामिन ए सब नबा को पड़िबो। नानो यूरिया जोटा ये नानो रो गुटे एमिति परिस्थिति सृष्टि हैला जे परिस्थिति एमिति हैला जे सरकार जुलाई 21 रे गुटे एक्चुअली एग्रीकल्चर डायरेक्टर गुटे माने चिट्ठी निर्देश देइतिले जे आपण चासी को आपण बाध्य करिवे नै। अच्छा चासी तार क्षमता अनुसार कोन नबो कोन चिंता करछि से हिसाब रे नबो। बिल्कुल बिल्कुल आपण यूरिया सार दियंतु किंतु आपण एटा को बाध्य करिवे नै। किंतु सपोज धरा जो ओडिसा रो व्यापक ये होचे इफको कोन कला से समय रे नानो को से इमिति भाव रे परिचालना कला से कहला नै आपण जदी यूरिया नेबे नानो देबा को बाध्य। अच्छा सबुत्रु बड़ कथा हैला जे जो समवाय समिति को निज लाइसेंस थिला जो जगह से तो लिमिटेड थाए सेही जगह रे भी माने बाध्य करा गला चासी को जे आपण मन को नेबा को पड़िबो एटा जोटा कि सरकारी जो नीति नियम अछि तार पूरा पूरी उल्लंघन हला। ओके तार अर्थ सार संकट मनुष्यकृत होर्डिंग करा जायछि सेही कथाटा को ही कहूची दुर्बल परिचालना जिला स्तर रे एवं माने ये जो खोला ये करिदेले सरकारी स्तर रे भी जो किछिटा निर्देश थिला ताकू जिला स्तर रे पालन करिवार जो माने दरकार इच्छा शक्ति तार स्पष्ट अभाव सेटा गुडे संकट तैयार कला सेटा फायदा उठेले प्राइवेट डीलर्स माने। ओके जदि किछि संकट हला राज्य स्तर रे हमर कहिवार कथा थिला एटा जदि राज्य स्तर रे हला किछि संकट तो प्राइवेट डीलर्स मान को पाखरे एते सारा किमती मौजूद रहला। हां जदि सोसाइटी पाखरे सारा नाही केमिति रहिला प्राइवेट डीलर मान को पाखरे एते होर्डिंग रो करा जाउची रीतिमत जेमती कला बाजारी पई। अच्छा जदि यूरिया पूरा पूरी 500 कोटी टंका माने आगे जदि यूरिया ता 266 टा 500 टंका ता टिके आज्ञा 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 जदि यूरिया टिको पई चेष्टा कोले जे नै हमें नानो सार दोछु एति पई इटा होची एटा पई इटा होची एटा सेरा सब भूल कथा थिला। ओके जदि यूरिया टा 266 टंका टा 500 टंका रे बिक्री होची ताले डीएपी ग्रोमर भरिका किल्ला बेलकु तो चासी पूरा अंटा भांगी जाई ऑलरेडी रेट वाला सर 1800 हो गेला। हां असुत्रो हमको आपण जोटा कहले एक्चुअली दिस इज प्योरली मैन मेड एटा एथि पई जे माने जेते बेले प्रथम पर्यायर संकट लोक माने केमिति हो जा भी हो धार उधार करिके ब्लैक रे सेटा को आनिले परवर्ती समय देखा गला से कॉम्प्लेक्स सारा पुणी आसी गला आगे आपण संकट मेन मेड न हेले एते एमिति केमति हबो से। अच्छा किंतु जो संकट वर्तमान रहिछि से संकट को पूरा राज्य सामना करूछि वर्तमान अगस्त सरीबा को आसेलानी ता पाखरे सारो नाही ए प्रकार परिस्थिति जोटा भी आसुछि एटा पर्याय नहो धरा जो गोटे सोसाइटी रे 1100 चासी अच्छा पंजीकृत चासी सेठी जे आपण 500 पैकेट देबे काहा को केमिति बांटीबे आपण सेठी पुनी जोर जार मूलक तार चलिबो जोर जार मूलक तार जे जाकू नहीं पाला आपण जे बांटीबा को जीवो से तो से हरर पड़ी जीवो से सही जगह रे निश्चय तो एटा परिस्थिति सेठी पे आमे निश्चित बारे आपण सुनिले आश्चर्य जेबे आमे गोटे ओडिसा गोटे प्रमुख प्राइवेट डीलर को हठात आमे हमर संगठन तरफ रो सेटू हठात आमे गलु
ଗଲା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଚାଷୀ ମାନେ ସେମାନେ 520 ଟଙ୍କାରେ ଜହଦ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଜାଗାରେ ସେଟା ଧରା ବି ପଡିଲେ ଆଉ ଧରା ପଡିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଡାକିଲୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲେ ଆଉ ସବୁ ଦେଖା କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ ଟା ରଦ୍ଦ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେଲେ ସେଟା ତ ନାଇଁ ସେଟା ତାର ମାନେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନୁହଁ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆମର କହିବାର କଥା ଥିଲା ଏଇଟା ଯେ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରିବାର ଥିଲା କାରଣ ଏଥିରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ବି ରହିଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗ ବି ରହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରହିଲେ ଚାଷୀ ରହିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଲର ରହିଲେ ଅତୀତରେ ଏମିତି ମିଟିଂ ମାନେ ହଉଥିଲା ଆଉ ସେ ମିଟିଂ ରେ ଧରା ମାନେ ଜଣା ପଡି ଯାଉଥିଲା ଯେ କୋଉଟା କେମିତି ସଂକଟ ଆସିବ ସେଟା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବି ଆମେ ମାନେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆମେ ମାନେ ସେଟାକୁ କୌଣସି ହିସାବରେ ସେଟାକୁ ଡିଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଯୋଉଟା ହେବା ଜରୁରୀ ଥିଲା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଟାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଲେନି ତାର ପରିଣତି ହେଲା ଏଇଟା ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଡାକଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଚିଠିରେ ଗାଇଡ ହେଇଗଲା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିଠି ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡିଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଟା ଥିଲା ଭୁଲ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ନଥିଲା ଏମିତି ମାନେ କଥା ମାନେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେକେଟ ଚାଲିଛି ଯୋଉଠି ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଲର ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ମାର୍କେଟ ବି ଅଛି ତ ଏ ସବୁକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ମାନଙ୍କର କିଛି ରୋଲ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ଚାଷ ତ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଅଶୋକ ସାର୍ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ମାନଙ୍କର ରୋଲ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ମାନେ ଏଇଥରକ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମର ସେମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆମ ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଜଣ ମାନେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବେ କିଏ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି କିଏ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି କିଏ ଆଉ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି କଣ ସେ ଆଜ୍ଞା ଜନପ୍ରତିନିଧି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାସେ ତଳେ କହିଥିଲେ ସାର ଅଭାବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ନଗଦ ଗୋଟିଏ ସାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେ 2-3% ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଶାରେ ଯଦି ଆପଣ ସାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରଖିବେ ତାହେଲେ ସଏଲ ଖରାପ ହଉଛି ସଏଲ ର ମାନ ଖରାପ ହଉଛି ଏବଂ ସାରର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କେମିତି କରାଯିବ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଚାଷ କଲେ ମାଟି ଠିକ ରହିବ ତ 2-3% ର ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ଆପଣ ସାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁନି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ତଳର କଥା କହୁଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାନେ ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାଟା କଣ କହିବା ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ସିଏ ଆଜି ଯେତେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିନା ଜୈବିକ ସାର କରିବେ ବିନା ସାରରେ କରିବେ ଯଦି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମର ଲୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉ ପଛେ ଚଳିଯିବ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ସେ ଲଢେଇ ଆମେ ଲଢୁଛୁ ଆପଣ ସେଇ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ସେଇ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ବି ସେଇ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହବ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ୱେଲକମ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ସେଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରର ଇଏ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆପଣ ଭାଷଣ ଦେବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆପଣ ମାଟି ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ଆଜି ଶାସନରେ ଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଷା ବଦଳିଗଲା ସେଇ କଥାଟା ସେଟା ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଇଏ ଯଦି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଚାଷୀକୁ
ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଲିସିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବାର କଥା ସେଇଟା ତ ସେମିତି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ହୋମୱାର୍କ ଦରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରିବା ଦରକାର ବହୁତ ଗୁଡେ କାମ କରିବା ଦରକାର ଆପଣ ଚାଷୀର ଯୋଉ ଲସ୍ ଟା ହବ ତାକୁ ଭରଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କଥା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି କେମିତି ହେଲା ନା ଆଜି ପଞ୍ଜାବକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ନା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିଷ ବଳୟ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଗଲୁ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଥା ଖାଲି ମାଟି କଥା ନୁହଁ ବିହନ କଥା ବି ଲାଗିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଦେଶୀ ବିହନ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସି ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମାଟି ଖରାପ ହେଇଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି କେମିକାଲ ଠିକ କଥା ତାର ମୂଳ କଥା ହଉଛି ବିହନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିହନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ 30,000 ଭେରାଇଟି ଧାନ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ମାନେ କେତେ ଭେରାଇଟି ରଖିଛୁ ଆମେ ଦେଶୀ ବିହନ ଲୋକାଲ ସିଡ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ବହୁତ ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ଭାଗିଦାରିତା କମ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ବୋଲିକି ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମର ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଲୋକାଲ ସିଡ୍ସ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ରଖିବେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ସିଡ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ସେଟା ଲାଭ କିଛି ଆପଣ ସେଟା ଯଦି ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଲାଭ କିଛି ହେବନି ଆମେ ସେମିତି କରିକି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ମହୋତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିହନ ମହୋତ୍ସବ କରୁ ଦେଶୀ ବିହନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଇଏ କରିବା ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଏଡେ ବଡ ରେକେଟ ଅଛି ମତେ ତ ସେମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି ସେମାନେ ଯୋଉ ଲଢେଇଟା ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଲୋକାଲ ସିଟ୍ କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସଂକଟ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ବିହନ ତ ବିଦେଶରୁ ଆସିକିରି ଆମ ଦେଶରେ ହବାଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆମେ କହିଲୁ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ରହୁଛି ସିଞ୍ଜେଣ୍ଟା ଆପଣ ଟୋଟାଲ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଟା ସିଟ୍ସ କାରଭାର ଥିଲା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବି ବିହନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆମକୁ ସେମାନେ ଏସିଆରୁ ଆମେ 2 ଜଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଉ ମୁଁ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଏକର ଧାନ ଚାଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ସବୁ ଧାନର ପେଟେଣ୍ଟ ତା ପାଖରେ ତ ଆମର ଲୋକାଲ ସିଡ୍ସ ଆପଣ କହିବା କଥା ନୁହଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ 300ଟା ଭେରାଇଟିର ସାମ୍ପଲ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି କହିଥିଲେ ଆପଣ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମ ନିଆଳିରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନଟବର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସେ ଆଲବମ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଆଲବମ ମତେ ସେ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ଜାଗାରେ ସେଟାକେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଧାନର ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକର ଚାଷ ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସିଞ୍ଜେଣ୍ଟା ରହୁଛି ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଲୋକାଲ ଭେରାଇଟି ଦେଖେଇଦବୁ ହୁଏତ ତାର ପେଟେଣ୍ଟ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ ମାନେ ସେଠି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ହରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କଥା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ଚାଷୀ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଡାଇଲଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆପଣ କୌଣସି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେବେ ନାହିଁ କିଛି ନେବେ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା ମାନେ କହିବେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଅଶୋକ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କେବଳ ସାରର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଅଛି ନା ନକଲି ଆଉ ନିମ୍ନମାନର ସାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖାସ କରି ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସାରର ଏମିତି ସଂକଟ ହେଲା ଚାଷୀ ତ ପୁରା କୋଉଠୁ ପାଇବ କଣ ପାଇବ ସେଥିରେ ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଲାନି ତ ସେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସାର ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ବୋଲିକି ସେମାନେ ନକଲି ସାର ସେଇ ବସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଆଉ ପୁରା ସେଟା ନୂଆ ସାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆରେ ପାଉନାହାନ୍ତି କମ ସେ କମ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦାମ ଟିକେ କମ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଧରାଯାଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସାର 1300 ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ କମ କରିଦେଲେ
लोक नहीं गले सेटा को नहीं जेतले प्रयोग करले देखा गला सेटा सब नकली सार जेतले कंपनी पाक को आसला बेले से मानकर चिन्ह वर्ण नहीं तो एगुडा को ऊपर तो शासन कलर कंट्रोल रहबा कथा ना केमिति से जगह रे से बिना डीडीएन कर बिना जिला प्रशासन रो अनुभूति रे गुटे केमिति प्राइवेट लोक माने माने से माने सारो कारबार करि पारे सेति लाइसेंस दरकार पड़े सेति ये दरकार पड़े बोले समस्ते माने चुपचाप रही जीवाटा आ सेटा धरा पड़ला परे कहउजंती आमे कोन करबो से तो लोक नहीं गले से तो अरे लोक नेबे केंती नहीं अपन तो जोगे पड़नांती तार येटा मॉनिटरिंग के करिवो सेटा कारण एडे बड़ हिसाब रे से बिक्री होची सरकार जानि परना गुटे समय रे गुटे जगह रे बिक्री होची सार से केमिति पाउची काउन पाउची ता पई के ये कोनी एटा भी गुटे बहुत गुरुतर कथा सितरे तो क्षति हला चाष गला पूरा चाष भी गला आज्ञा चाष पई तो सब बेले आह्वान नुआ नुआ आह्वान अछि आ गोटे प्रसंग एबे बड़ चर्चा रे रहिछि जे शासक दल पक्षरु बारंबार कुहा जाउछि जे जेहेतु 800 टंका लेखे दिया जाउछि अधिक दिया जाउछि इनपुट सब्सिडी सेई दृष्टिकोणरू अधिक लोक जेहेतु धान चाष करूचंती तेणुकरी जेतिकी सार आसुतला सेतिकी आसुची किंतु चाष अधिक होची सेति पई सार नियंट पडुची ए जुक्ति को आपण ग्रहण करूछंती कि नहीं एटा तो बिल्कुल ही भूल जुक्ति एतर पंजीकरण जो हला ओडिशा रे सेति पई जो परिस्थिति सृष्टि हला ओडिशा हां सेटा एमिति एक स्थिति भारत वर्ष रो कोनोसी जगह रे एटा देखा जाय न जोथरे अधा चासी पंजीकृत ही हेई नांती हां नहीं सिरे से माने कोन कोले जोटा आमे आज गुडी प्रश्न करू आपण एटा एटा अति गंभीरतार सहित सारा ओडिशा रो बुद्धिजीवी बाकी माने भाबिबा कथा कि जो राज्य रे आज पर्यंत आपण मेजर रे आपण जमी अछि कि चक्कर रे जमी अछि गुडे बंदोबस्त जो हुए अमित बंदोबस्त मेजर बंदोबस्त चक्कर बंदोबस्त आपण चासी को देई पारि नांती आगो चासी को तार अधिकार देई पारि नांती भूसंस्कार आईन रे परिवर्तन आनी पारि नांती सेई जगह रे आपण बंसा बोली मागुछंती माने को परिस्थिति रे से बंसा बोली आपण मागुछंती गुडे तीनिटा पीढ़ी से माने कहउछंती आमे हाईटेक सर्वे करियो राजस्व विभाग रो प्रथम काम कोन हेबार कथा ओडिशा इतिहास रे गुटे मात्र मुख्यमंत्री जे एक कथार गुरुत्वटा बुझी पारिथिले जिते पर्यंत ए सब परिवर्तन 50 दशक रे स्वर्गत नवकृष्ण चौधरी एक कथाटा को बुझी पारिथिले आज्ञा आ से सेटा को ताको शासन काल भितरे से मुख्यमंत्री थिला समय से एटा को प्रयोग करबा पय चेष्टा मध्य कले राजनीतिक परिस्थिति एमिति थिला तो जमीदारी परिस्थिति एमितिला बड़ जमीदार तांको पाखरे बहुत बेसी जमी सेटा कोरै दिया जाई पारिला नाही आज्ञा 50 दशक परे आज हमें पहुंचिलान 2025 रे यही कथाटा आरंभ होगा कथा कि राजस्व विभाग रो ये जो कथा में लागुछु आपण गोटे हाईटेक सर्वे करूछंती से हाईटेक सर्वे रो कथा केते करुण परिस्थिति रही आपण देखंतु देवगढ़ अंचल से देवगढ़ अंचल रे जो हाईटेक सर्वे हैला सितरे राजस्व विभाग रो कर्मचारी मानकु सेटा अवश्य पूर्वतन जो सरकार थिले तांकर अधीन रहला और से माने राजस्व विभाग कर्मचारी को मध्य सेटा को से मानकु से भीतर को आनिबा को चाहिए नै सेटा आउटसोर्सिंग हैला आज्ञा ओडिशा बाहर गुटे कंपनी से तार सैटेलाइट तार अमका भिनका माध्यम से जेमिति सेटा करी छी सेति देखा गला गोटिए भी जमी ठीक भाव रे सेटा आकलन हेई नै भावंत आज्ञा माने आपण भावंत केते बड़ संकट गुटे जिल्ला रे ताकू गुटे पायलट प्रोजेक्ट करी करी सेटा बहुत भीतर कथा थिला हमने से भीतर को जीवा ने जो जने व्यक्ति जे सर्वोच्च संस्था रे थिले आ से जो तत्कालीन जिल्लापाल थिले से माने माने परस्पर माने तमर रिलेटिव अच्छा सेही प्रकारे व्यवस्था करा जाय लेबा को देई बिना चासी रे हाईटेक सर्वे हे गला ते बेले देखा गला से सर्वे रो परिणति तो देखा गला जे काहारी जमी माने सठिक जमी काहारी पाखरे नै गोटे जमी ए पाखरे अछि अन्य जमी आरो पाखरे को जगह रे बापा को ना नै तो को जगह रे पुओर ना नै सबु एपट सपोर्ट
ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏପଟ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ଏବେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚାଷୀ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା ଯେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଇଏଟାକୁ ରଦ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କରାଯାଉଛି ଯେମିତି ସାମିଲ କରାଯିବନି ବାଦ ଦିଆଯିବ, ଇନକ୍ଲୁଜନ ନୁହେଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣଟେ ବି ଫସିକି ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଏଇ ଯୋଉ 800 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି 800 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ପଛପଟ ପକେଟ ରୁ 1600 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି ତ? ଏଇଟା ପୁରା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ହିସାବ କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ବୋନସ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ କମ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ, ଯେତେ ଜମିର ପଞ୍ଜୀକରଣ କମ ରହିବ ବୋନସ କମ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲଜିକ। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଂଶାବଳୀ କେମିତି ଆସିବ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କ ମାନେ ଆମେ କହିବା କଥା ଯେମିତି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଞ୍ଚଳ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକଜମାଲି ଜମି ଥାଏ। ଏକଜମାଲି ମାନେ ସେ ମାନେ ବାପ ଅଜାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ରହିବ ସେଠି, ସେମିତି ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେମିତି ଏମିତି ଭାଗ ଭାଗ ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରାୟ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 3ଟା ପିଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ 3ଟା ପିଢି ବଂଶାବଳୀ ଗୋଟେ ଆରଆଇ କେମିତି ଦେବ? ଗୋଟେ ଆରଆଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ବି ଗାଁ, କେତେଟା ଗାଁ, ସେ କେମିତି ସେ ବଂଶାବଳୀ ତିଆରି କରିବ? ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହବ, କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ 4 ମାସ ଲାଗେ ଇଏଟା, ଆମ ସରକାର ମାସେରେ ସେଟା ସାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏସବୁ କଥା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନୁହେଁ, ସେ ଯୋଉ ଇଏଟା ଆଣିଲେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସେଟା ତ ଆହୁରି ସକିଂ ହେଇଗଲା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓଡିଶାରେ ହେଲା ନାହିଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ କଲୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର। ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଇଏ ଭିତରେ ଯିବ କେମିତି? ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ କରି ଆସୁଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ କେୱାଇସି ନାଁରେ, ଇ କେୱାଇସି ନାଁରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅକାମୀ ହେଇଯାଉଛି ତା ଜାଗାରେ। ତ ତାର ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଅଛି ତା ପାଖରେ, କେବେ ଗୋଟେ କରିଥିବ 20 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷର ଆଗର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଥିବା, ସେଟା ଅଚଳ ଅଛି କି ଇଏ ଅଛି, ସେ କେମିତି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବ ସେଠି? ତ ଆପଣ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଂଶାବଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇ କେୱାଇସି ଲାଗୁ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଫେଜରେ। ତ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ 800 ଟଙ୍କା ନାଁରେ ସେମାନେ ଖାଲି 1500-1600 ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ହିସାବ କରୁଥିଲୁ 1200-1300 କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଇଏ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଧାନଟା ଦେବ କାହାକୁ? ବେପାରୀକୁ ଦେବ କି ମିଲରକୁ ଦେବ? ସିଏ କୋଉଠୁ ପାଇବ 3100 ଟଙ୍କା? ସେ ଯଦି ଆଖିଟାକୁ ଦବ, ଟଙ୍କା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 2300 ଟଙ୍କା, 2300 ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ଏମଏସପି ଧରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ସିଧାସଳଖ ନେବ 2300 ଦେବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଦୂରରୁ ଚାଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଯଦି ଧରିକି ଆସିବେ ସେମାନେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ ହେବ ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ସେଟା ବହୁତ ପଇସା ଲାଗିବ, 100-200 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯିବ, ସେଟା ମାଇନସ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମିଲ୍ ହେଡ୍ କୁ ସେ ଯିବ, ସିଧାସଳଖ ମିଲର ତାକୁ କହିବ ତୁ 1200-1300 ଦେବା ଅଛି ଦେ, ନହେଲେ ତୁ ଚାଲ। ତାର ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଆପଣ ଏଇ 800 ଟଙ୍କା ଇଏରେ ଦଉଛି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷୀକୁ 1200-1300 ଟଙ୍କା ଇଏକୁ ଆଣି ଆସିବେ। ଚାଷୀର ଲାଭଟା ହେଲା କଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆମେ କଥା ହବା ତ ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆଣୁଛି। ଚଢା ଦର ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଉଛି। ଏମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମହିଳା ମାନେ କଅଁଳା ଛୁଆକୁ କାଖରେ କାଖେଇକିରି ରାତି ସାରା ସାର ପାଇଁ ମାନେ ଧାଡିରେ ବାନ୍ଧି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଶୋକ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି, ଉପକୂଳରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ବେଶ ସବଳ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ ସହିତ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ପଞ୍ଜୀକରଣର ସରଳୀକରଣ, ମାନେ ସରଳରେ ଯେମିତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାର ତାକୁ ଠିକ ସମୟରେ ମିଳିବ, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁଳାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ କୋଉଠି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଏଣ୍ଡରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସଂକ୍ଷେପରେ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏଇଟା ସବୁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆଉ ସଂଗଠନ
निश्चित भाव गंभीरता सहित बसवाक पड़ो भाविया पड़ो किंतु आम जो चाप रीतिमत सृष्टि कलु आमर अंचल तार गोटे भल परिणति यहीटा है जे सरकार बाध्य हेले जो पंजीकरण जो नीति करते बदलेबा नहीं पूरा विड्रॉ करबा को पड़ला हम कहलु अन्य कौन चित्रे आपन रही पर किंतु गोटे मास धरी से जेमिति कलबल करछंदी हां बुलेले हां लोगों को असुविधा करबा को चाहिए आमे तामु सिंपल कथाटे पचारुछु आमे एक बार सिंपल कथा अपन चासी संख्या बढ़िला कहउछंती केते जमी बढ़िला सेटा को नांती काहे की एटा हुछु मूल कथा आश्चर्यजनक भाव रे जेतु से एते बाध्य कले प्रत्येक परिवार देखिए गोटे जड़े अधे चाषर दायित्व रखी किए कम कर कौन कर बर्तमान एमती करदे गोटे जगह 6टा लोक से निश्चित भाव पंजीकरण करेंगे चाषी सरकार बाहवा नौ आम बढ़े देलु संख्या किंतु प्रकृत जमीर कथा केते बढ़ला कि कमिला काहारी पाखरे ना ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକବାରି ଏକମତ ଆମ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ମାନେ एक्टिव हेले भी ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେସର ଯୋଉଟା ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା କଥା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ସେଟା ସେଇ ତାକତଟା ଆମେ ଧରା ଯାଉ ଭଦ୍ରକରେ ଦେଖେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗା ପୁରା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି गंजाम रे देखे पारिबा नहीं तो सरकार को प्रभावित करवाटा इतने सहज हेबन से समय रे मते लागुची जे आपण जो कथाटा मूल कथा कहले कि राज्य स्तर हमको से माने डाकंती पुरी डाकंती गंजाम डाकंती माने जो जो जगह रे चाष होउची बालेश्वर डाकंती किंतु सेमान को उठिबा को पड़िबो आमे देखि किछि सहायता करि पारबो समस्त को उठिबा को तो पड़िबो एवं चाषी भोट रे जदि चाषी 70% ताले चाषी भोट निर्णायक होउची शासन एपट सपोर्ट करिवारे तो जेतले जनप्रतिनिधि माने अछंती भल घटा घटिला आमे कहबा कथा न कि मु आमे जो रिपोर्ट लेलु जो दल शासक दल मानकर जो निज तांकर जो कृषक संगठन की कृषक मोर्चा अछि तो सुना गला आमे जेतु बहुत जन आम संगे भी जोगाजोग रहंती मैंने कहले आमको भी ए प्रकार नीति आनवा पूर्व आम संगे भी तांकर डायलॉग अच्छा भावंत आगे हमको से माने सब बेले गुटे ये भाबर भावंती ठीक अछि आम संगे करो नै तुम तम जो दल रखिछ तम जो कृषक मोर्चा रखिछ राज्य स्तर रे जिला स्तर रे तांकर संगे भी डायलॉग नै आज्ञा तो सरकार इमिति कले मते लागुची आपण जो जेतु निर्वाचन कथा कहउचंती समय आसीबो सरकार तांकर एई सब नीति पई बहुत बहुत गोटे नवा सरकार हमें वर्षे समय भी देबु तांको हां 1.5 वर्ष तक समय देबु आ केते समय देबु निश्चय तापर जो जो समस्या गुडा को देखि सारी थिले जो समस्या को देखि किरी समस्या भोगुथुवा लोकंग पाखे छिड़ा हेतिले आज चौकी बदलिले से समस्या समाधान पई चेष्टा न करी अधिक जटिल करिबा निश्चित भाबरे अनेक गुडी प्रश्न उठौची माने गोटे कथा कहउचंती जे आमे माने बीजेडी दलरु किछि भिन्न करी हां भिन्न करबा के मना करने किंतु आपण जो कथा कहउचंती ताको चाषी क्षेत्र सब सरलीकरण करा जाए हां जटिल करा जाए आज्ञा सब दिन से जटिल कर दिले केमती होबो माने चाषी संगे अपन डायलॉग करंतु अपन डाकंतु प्रत्येक जिला ओडिसा सारा डाकंतु दीदी जन प्रतिनिधि डाकंतु डायलॉग करंतु अपन आज्ञा अशोक बाबू बहुत बहुत धन्यवाद मु चाहूतिली सारा संकट संपर्क रे आपन गठारे निश्चय अधिक तथ्य थिबो जो तथ्य हम दर्शकों पई मध्य सहायक हबो बुझीबा पई ए सारा संकट को बहुत समय आमे अनेक कथा जानी पारु नाहु अनेक क्षेत्र रे जहा जहा घटे तृणमूल रे से दृष्टि बहुत बहुत धन्यवाद आपण एतिक समय देइछंती ई स्वतंत्र आलोचना को आमे एठी रखुचे किंतु आशा करिबा जे जो प्रकार चाष पई चाषी जो प्रकार हंतसंत होची एवं सार पई जो प्रकार कलबल ए किछि मास भितरे हेलाणी एवं जो जो प्रसंग गुडी को नेकरी चाषी बारंबार सरकार द्वारस्थ होगा पड़ुछि से सबुर समाधान तुरंत करा जाऊ कारण चाष बढ़ी आमे चाष पई अधिक टंका दे देइछु ए सब कहिबा एवं वास्तव स्थिति भितरे जो व्यवधान रहिछि से व्यवधान दूर हेबार आवश्यकता रहिछि ए स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुछु नमस्कार।